हे गाइस, कैसे हो? तो आज मैं एक लो वॉल्यूम टेस्ट करने वाला हूँ एम आई पोर्टेबल स्पीकर 16 वाट का, और एक ये अपना साउंड कोर ग्लो मिनी जो कि 8 वाट का स्पीकर है। देखो, इसके हिसाब से मैंने इसको 30% पे सेट कर रखा है, और इसके वाटेज के हिसाब से इसको मैंने 25% पे सेट कर रखा है। विद एक्स साउंड गो और पोर्ट्रॉनिक्स हारमोनी मिनी से तो ये ऑब्वियसली हार जाएगा। इवन साउंड ड्रम पीस से भी ऑब्वियसली हार सकता है, ठीक है। लेकिन एम आई का जो है 30% से नीचे जो वॉल्यूम है वो ख़राब आता है थोड़ा सा। तो क्या पता ये इसको बीट करते हैं, बस वही टेस्ट करने के लिए मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ। ये टेस्ट है सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए जिनको 20 से 30 के आसपास वॉल्यूम में गाने सुनना पसंद है, ठीक है। तो उसमें कैसा कौन परफॉर्म करता है। ये 2500 का आता है नॉर्मल प्राइस में, और ऑफर में 2000 तक का मिल सकता है डिस्काउंट्स का। नॉर्मल प्राइस तो मालूम नहीं है, लेकिन ये 1650 का मिल रहा है, ठीक है। तो अभी साउंड टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। दोनों का वॉल्यूम मैंने एक एक पॉइंट बढ़ाया है। तो गाइस, इसकी जो वॉल्यूम है इसकी थोड़ी सी कम रखी गई है। वैसे जैसे मान लो इसका 30% है तो इसका 25% है, इसका 40% है तो इसका 30% के आसपास है। तो गाइस, वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफ्रेक्शन देखने को मिल सकता है। दोनों को सेम वॉल्यूम पे तो नहीं रख सकता बिकॉज ये ज़्यादा लाउड हो जाएगा। चलो एक टेस्ट और करते हैं दोनों का वॉल्यूम 50% पे। इसका भी 50%, इसका भी 50%। लेट्स गो।
ओके, तो मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम को मैंने 2 पॉइंट बढ़ाया है इसको मैच करने के लिए। अब ये दोनों बराबर वॉल्यूम पे चल रहे हैं, ठीक है। अब तो 50% है, लेकिन इसका शायद 65 या 70% के आसपास वॉल्यूम है। तो अभी टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस वीडियो हो गई है ख़त्म। देखो सीधी सी बात है, ये अपना विनर बन जाता है। लेकिन जो क्वालिटी है ना लो वॉल्यूम्स में, इसकी ज़्यादा बेटर आ रही है। तुम लोग है ना ईयरफोन्स में सुनना, इसकी जो क्वालिटी है और जो फ्लो ऑफ बेस है, इसका ज़्यादा बेटर आ रहा है लो वॉल्यूम पे, अंडर 40%, ठीक है। उसके बाद मैंने जब 50% पे टेस्ट उसके बाद जब मैंने 50% पे टेस्ट किया, तब तब थोड़ा सा मैच कर रहा था। लेकिन जैसे वो फील्ड ऑफ फ्लो है ना, जैसे जिसको बेस का जो फ्लो होता है, वो इसमें थोड़ा सा और भी बेटर आ रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बेस फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि बेस ऐसे धूम करके बाहर आ रहा है, ठीक है। दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। मेरे कान में लो वॉल्यूम पे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा। अब गाइस आप बताओ, आपको दोनों में से कौन सा पसंद आया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।